बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन इस्लाम चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान और बाइबल में कई ऐसी हैरत अंगेज ममासलतें मौजूद हैं जो ईमान को ताज़ा कर देती हैं। क्या आप जानते हैं कि कुरान और बाइबल में कई ऐसी हैरान कुन ममासलतें मौजूद हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। आज हम दिलचस्प सफर पर निकलते हैं जहां दोनों इल्हामी किताबें एक दूसरे से जुड़ती हैं और ईमान को मजीद मजबूत करती हैं। इस वीडियो में हम कुरान और बाइबल की मुश्तरका कहानियों और पैगाम को आसान और दिलचस्प अंदाज में बयान करेंगे। दोस्तों, कुरान और बाइबल में मुश्तरक चीजों से मुताल्लिक सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से किया गया था, जिन्होंने तफसील के साथ बताया कि दोनों इल्हामी किताबों में क्या ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ मुमासलत रखती हैं। खातून ईसाई से मुसलमान हो चुकी थी, मगर इसकी बहन अभी तक इस्लाम की हकीकत को पा नहीं सकी थी और ये इस कोशिश में थी कि उसकी बहन भी मुसलमान हो जाए। इसीलिए उसने डॉक्टर जाकिर नाइक से मदद चाही। उस खातून का कहना था कि मेरी बहन का मानना है कि कुरान पाक और बाइबल में दोनों चीजें एक जैसी हैं। वो कहती है ईसाईयत इस्लाम से पुराना मजहब है और बाइबल की सारी चीजें कुरान पाक में कॉपी की गई हैं। इसका मानना है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर नहीं है। आप मुझे कोई ऐसी बात बता सकते हैं जिसमें वाज़ेह हो जाए इस्लाम और ईसाई मुख्तलिफ हैं और बाइबल और कुरान भी मुख्तलिफ है। My name is Rahma. I have the moment that my younger sibling expressed that she no longer felt peace at Islam, and she said that she was Christian now. My sister, my little sister. No, please speak loudly. I repeat again. Okay. Just go to the question. Okay. Due to my knowledge, I have limited knowledge, so please me to give understand to my sister. She asking me, why does the Quran seem so similar to Bible? Why is Quran sound so similar to Bible? Yes, and so if they are so similar, doesn't mean that the Quran copy the Bible, and she believe that Muhammad there is no true messenger. दोस्तों, दो रास्ते और एक मंजिल। कुरान और बाइबल एक दूसरे की तस्दीक बहुत सी जगहों पर करते हैं। बेशक बाइबल बहुत पुरानी किताब हो चुकी है और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी शामिल की जा चुकी जो हकीकत से कोसों दूर हैं, मगर फिर भी बाइबल में लिखी बेशतर इल्हामी बातें आज भी मौजूद हैं और वो इस्लाम के सच होने की तस्दीक करती हैं। इसी बारे में बात करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सवाल किसी भी ईसाई फर्द के जहन में आ सकता है। वो सोच सकता है कि कुरान और बाइबल आपस में इतने मिलते क्यों हैं, और अगर वो एक दूसरे से इतने मिलते हैं तो क्या कुरान बाइबल को नकल करता है। ये सवाल 100% दुरुस्त है जो लोगों के जहनों में उलझन पैदा करता है, और मैं इस चीज पर हमेशा खुलकर बात करता हूँ ताकि कोई भी गैर मुस्लिम अगर मेरे जवाब से मुतमईन होकर मुसलमान हो जाए तो इसमें मेरी भी आकबत संवर जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को बताया कि कुरान और बाइबल में बेशक बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, मगर क्या आप ये भी जानती हैं कि बाइबल में बहुत सी चीजें गलत भी हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहान का जिक्र दोनों किताबों में है, हजरत नूह का किस्सा दोनों किताबों में है, हजरत आदम की कहानी दोनों किताबों में मौजूद है, मगर इनमें वाकयात का तसलसल और नाम वगैरह में फर्क आ जाता है। बाइबल में सैकड़ों की तादाद में साइंसी गलतियां भी मौजूद हैं। कुरान पाक कायनात की तख्लीक के बारे में बात करता है और बाइबल भी कायनात की तख्लीक के बारे में बात करती है, मगर बाइबल में जो कायनात की तख्लीक का बताया गया वो बहुत हद तक बदल चुका है। मालूम नहीं ये असल आसमानी आयात थी या फिर किसी ने बाद में शामिल कर दी। मिसाल के तौर पर बाइबल कहती है कि कादिर मुतलक ने पहले दिन रोशनी पैदा की और फिर तीसरे दिन सूरज को पैदा किया। इसको सुनने में तो कुछ भी गलत नहीं लगता, मगर जब इस पर गौर करें, जैसा हमें खुदा ने कहा इस किताब पर गौर किया करो और निशानियों को देखो, तो हमें ये बात पता चलती है कि साइंसी तौर पर बाइबल की ये आयात गलत है, क्योंकि बिजली होगी तो रोशनी आएगी। खाली बल्ब को प्लग में लगा दें और बटन न दबाएं तो बल्ब रोशनी कैसे पैदा करेगा। ऐसी बाइबल ने कहा कि पहले रोशनी बनी फिर सूरज। जब सूरज ही नहीं जो रोशनी का जरिया है तो फिर रोशनी कैसे आ गई। ये बात बाइबल में गलत लिखी है। बाइबल में फिर यह भी कहा गया कि खुदा ने सूरज को दिन को रोशन करने के लिए बनाया और चांद को रात को रोशन करने के लिए बनाया। बाइबल कहती है कि चांद की रोशनी इसकी अपनी है। इस चीज को कुरान में और इस तरह से बताया गया। कुरान में कहा गया कि अल्लाह ने सूरज और चांद को पैदा किया। सूरज की अपनी रोशनी और चांद की उधार की रोशनी है। आज साइंस हमें बताती है कि चांद की रोशनी अपनी नहीं है। यहाँ पर बाइबल गलत हो गई। मैं मानता हूँ कि बाइबल और कुरान में बहुत सी चीजें एक जैसी हैं, मगर बहुत सी चीजें मुख्तलिफ भी लिखी हैं। आपके सवाल के मुताबिक अगर कुरान को बाइबल से नकल किया गया तो फिर कैसे कुरान ने वो बात हूबहू नहीं लिखी
اور اس بات کو قرآن نے سائنس کے اعتبار سے درست کر کے لکھ دیا۔ The Bible says that Almighty God created light on the first day and created the sun on the third day. How can the source of light be created later? Unscientific. Bible says Almighty God created the sun, the bigger light, to rule the day, and the moon, the lesser light, to rule the night. Bible says light of the moon is its own. Same thing Quran repeats. Allah has created the sun and the moon, the sun having its own light, moon having reflected light, borrowed light. In copying, Quran has changed it. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس مسلمان خاتون کو بتایا کہ آپ اپنی بہن سے جا کر کہیں قرآن کو بائبل سے نقل کیا گیا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بائبل میں جو بات غلط لکھی ہے وہ قرآن نے 1400 سال پہلے درست کر کے بیان کی۔ 1400 سال پہلے تو ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ تو آج سائنس نے ہمیں بتایا ہے۔ کیا کوئی عام انسان 1400 سال پہلے غلطی کو درست کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ پھر میں اگر آپ سے کہوں کہ بائبل اور قرآن میں بہت سی چیزیں ایک جیسی ہیں مگر وہی غلطیاں بھی بائبل میں ہیں تو یہ بات درست ہے۔ میں انہیں بیان کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ مثال کے طور پر بائبل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں اور سبزے کو تیسرے دن بنایا اور سورج کو چوتھے دن۔ سائنسی طور پر ہم جانتے ہیں کہ سبزے کو اگنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔ کیسے سبزیاں سورج کے بغیر تیسرے دن اگ گئی تھیں اور سورج اس کے ایک دن بعد آیا۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ بائبل کہتی ہے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا گیا مگر ایک دن 24 گھنٹے کا تھا۔ قرآن میں دن کو یوم کہا گیا جو 24 گھنٹے کا نہیں ہوتا بلکہ یہ طویل ہوتا ہے۔ لہٰذا سائنسدانوں کو قرآن میں بیان کیے گئے 6 ایام میں کوئی مسئلہ نہیں مگر بائبل کے 24 گھنٹے والے دن سے مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے بائبل سے نقل کیا اور اسے درست کر لیا۔ یہاں 2 آپشن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعد کی کتاب کو پہلے سے نقل کیا گیا ہو اور ساری کی ساری غلطیاں درست کی گئی ہوں، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی اور کوئی وہ سائنسی پہلو نہیں جانتا تھا جو آج لوگوں کو پتا ہے۔ یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ دونوں کتابوں کا لکھنے والا ایک ہے اور میں اس چیز پر 100% یقین رکھتا ہوں کہ انجیل اور قرآن کا لکھنے والا ایک خدا ہے۔ آج کی بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل، اصل انجیل میں کوئی تضاد تھا نہ ہے، سائنسی غلطیاں تھی۔ قرآن اصل اور آخری وحی ہے، انہیں انجیل قرآن سے پہلے کی وحی تھی۔ موجودہ بائبل وہ انجیل نہیں ہے، اس لیے تضادات ہیں، سائنسی غلطیاں ہیں، کلام الہی کے ساتھ تاریخ ملی ہوئی ہے اور یہاں تک کہ اس میں فحش کلامی بھی ہے۔ موجودہ بائبل میں ایک چیپٹر ایسا ہے جو اگر آپ مجھے $1 ملین بھی دیں گے تو میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں فحش کلامی نہیں کر سکتا۔ There are 2 options. Yes, if there are similarities, it can be that the later book copied from the first book or the source is common. The source of the original Injil and the Quran is common. The Bible is the corrupted form of the Injil. In the original Injil, there were no contradiction. There were no scientific errors. The Bible is the corrupted form of the Injil. And Quran is the original, last and final revelation of Allah. The Bible is the Injil is the earlier revelation of Allah. The present Bible is the corrupted form of Injil. Therefore, there are contradictions, there are scientific errors. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو یہ کہتے ہوئے بات ختم کی کہ وہ اپنی بہن کو جا کر یہی سب باتیں بتائے اور پھر اس سے کہے کہ وہ بغیر دل میں نفرت رکھے قرآن کو پڑھے۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو یقیناً اس کو اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوگی۔ کیوں؟ وہ ایک ایسی کتاب کی پیروی کرتی ہے جس میں بہت سی ملاوٹ ہو چکی ہے۔ دوستو، آج ہم نے دیکھا قرآن اور بائبل میں کئی باتیں ایک جیسی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن میں وہ سب باتیں محفوظ ہیں جو سائنس بھی آج کے دور میں سچ ثابت کرتی ہے، جبکہ بائبل میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ یہی فرق ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن میں آخری اور مکمل کلام الہی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آج بھی حق اور سچائی کی روشنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مزید مضبوط اور آپ کو قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں مزید حقائق ملے تو اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور مزید ایمان افروز باتوں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔